يعطيكم العافية صبايا وشباب، كيفكن؟ إن شاء الله الجميع يكون بخير. نحن بدرس الإنيكواسيون واليوم رح نبلش بالإكزرسيس. بأول إكزرسيس بيقول لي lequel de nombre moins 3, 1, 3 demi et 0 sont des solutions de l'équation 2x moins 3 inférieur ou égal à x moins 2. هو عاطيني 4 نومبر، بدي أعرف كل واحد منهم إذا هو سوليسيون لهيدي الإنيكواسيون ولا لا. Par exemple أنا حتى أعرف إذا الموين 3 هي سوليسيون لهيدي الإنيكواسيون، بحط محل الإكس موين 3 وبشوف إذا الإنيغاليتي فري. حتى تكون هيدي الإنيغاليتي فري بده يكون المومبر غوش أصغر من المومبر دروات، لأن هون في عندي inférieur ou égal. Alors on dit pour x égale moins 3 on a l'inégalité اللي عاطيني إياها اللي هي 2x moins 3 inférieur ou égal à x moins 2. pour x égale moins 3 هيدي الانيغاليتي équivalente à، بحط محل الاكس moins 3 بتصير هي 2 fois moins 3 moins 3 inférieur ou égal à moins 3 moins 2. أنا بدي أشوف pour x égale moins 3 إذا هيدي الانيغاليتي هي فري ولا لا. إذا الانيغاليتي فري بتكون الموين 3 هي سوليسيون للإنيكواسيون. إذا الانيغاليتي اللي بوصلها مانا فري بتكون الموين 3 مانا سوليسيون. بكمل أنا كالكول، بصير عندي 2 fois moins 3 يعني moins 6. alors moins 6 moins 3 inférieur ou égal à moins 3 moins 2. c'est-à-dire moins 9 inférieur ou égal à moins 5. بتطلع أنا الانيغاليتي اللي وصلت لها. est-elle une inégalité vraie? Est-ce que moins 9 est inférieur ou égal à moins 5? Oui. Alors cette inégalité est vraie. Comme cette inégalité est vraie, alors on dit que moins 3 est une solution de cette inéquation. Aussi pour savoir si 1 est une solution de l'inéquation, بعمل نفس الشيء. يعني باخد pour x égale 1 وبشوف هيدي الانيغاليتي إذا هي انيغاليتي فري ou bien fausse. حتى أعرف أنا إذا هيدي الانيغاليتي هي فري ou fausse، on met à la place de x 1. Alors pour x égale 1, cette inégalité est équivalente à 2 fois 1 moins 3 inférieur ou égal à 1 moins 2. On met à la place de x 1. هلا حتى تكون ال 1 هي solution لازم أوصل لإنيغاليتي فري. بعمل كالكول للدو مومبر. أول مومبر عندي 2 fois 1 moins 3 يعني 2 moins 3 inférieur ou égal à 1 moins 2. 2 moins 3 c'est également 1 و 1 moins 2 c'est également 1. بصير عندي الانيغاليتي هي moins 1 inférieur ou égal à moins 1. Est-ce que moins 1 est inférieur ou égal à moins 1? Exactement هي égal. Alors c'est une inégalité vraie. لو كان عندي هون strictement inférieur كانت الانيغاليتي fausse. ولكن بما انه عندي inférieur ou égal وعندي المو 1 بيساوي مو 1 معناتها هيدي الانيغاليتي هي انيغاليتي فري. بما انه هيدي الانيغاليتي فري معناتها ال 1 هي solution لهيدي الانيكواسيون. Aussi pour savoir si 3 demi est une solution de cette inéquation, on met à la place du x 3 demi et on teste si l'inégalité est vraie ou fausse. Alors on dit pour x égale 3 demi, on a l'inégalité qui est 2x moins 3 inférieur ou égal à x moins 2 est équivalente à. On met à la place du x 3 demi, cette inégalité devient 2 fois 3 demi moins 3 inférieur ou égal à 3 demi moins 2. حطيت محل الاكس 3 demi. 2 fois 3 demi c'est égal 3، بصير عندي 3 moins 3 inférieur ou égal، وبجيب هون même dénominateur اللي هو 2، بصير عندي 3 moins 4 sur 2. 3 moins 3 0 و 3 moins 4 sur 2 هي moins 1 demi. Est-ce que 0 est inférieur ou égal à moins 1 demi? Non. 0 supérieur à moins 1 demi. Alors c'est une égalité fausse. Comme c'est une inégalité fausse, alors 3 demi n'est pas une solution de l'inéquation de x moins 3 inférieur ou égal à x moins 2. انتبهنا؟ نحن إذا أخذنا nombre وطلعت الانégalité vraie pour ces nombres, on dit que ces nombres est une solution. إذا الانégalité ما طلعت vraie
يطلعت فوق. On dit alors ces nombres n'est pas une solution. آخر nombre عندي إياه بدي أشوفه إذا هو solution ولا لا الزيرو. On fait la même chose, on dit pour x égale 0, on cherche si l'inégalité est vraie ou fausse. On dit l'inégalité de x moins 3 inférieure ou égale à x moins 2 est équivalente à. بحط محل ال x 0 بصير عندي 2 fois 0 moins 3 inférieur ou égale à 0 moins 2. C'est-à-dire 0 moins 3 inférieur ou égale à 0 moins 2. Alors moins 3 inférieur ou égale à moins 2. Est-ce que moins 3 est inférieur ou égal à moins 2? Oui, moins 3 inférieur ou égal à moins 2, alors c'est une égalité vraie. Comme c'est une égalité vraie, on dit alors que x égale 0, c'est-à-dire le nombre 0, est une solution de cette inéquation. يعني أنا حتى أشوف كل نمبر إذا هو solution للإنيكواسيون ولا لا، بعوض ال x بهيدا النمبر وبشوف إذا بتطلع الإنيغاليتي فري أو فوس. إذا طلعت الإنيغاليتي فري بيكون هيدا النمبر solution. إذا طلعت l'inégalité fausse, alors le nombre n'est pas une solution. On peut aussi travailler avec une autre méthode. Comment on travaille avec une autre méthode? On résout tout simplement l'inéquation. عندي أنا إنيكواسيون هي 2x moins 3 inférieur ou égal à x moins 2. حتى حل هيدي الإنيكواسيون باخد الانكونو. باخد الانكونو على الممبر gauche وبجيب الكونو على l'autre membre. بصير عندي 2x moins x خدت ال x على الممبر gauche inférieur ou égal à moins 2 plus 3. 2x moins x c'est égal x ou moins 2 plus 3 c'est égal 1. بتصير عندي هيدي الإنيكواسيون équivalente à x inférieur ou égal à 1. C'est la forme la plus simple de l'inéquation. منه بطلع السوليسيون للإنيكواسيون. Alors on dit les solutions de l'inéquation sont tous les nombres qui sont inférieurs ou égaux à 1. يعني بيطلع عندي أنا السوليسيون لهيدي الإنيكواسيون هن كل النمبر inférieur ou égal à 1. طيب أنا بدي أشوف par exemple le moins 3. Est-ce que c'est une solution? بتطلع أنا est-ce que moins 3 est inférieur ou égal à 1? Oui, alors c'est une solution. Le 1 est une solution? Oui. لأن ال 1 هي inférieur ou égal à 1. Le 3 demi est une solution? Non, 3 demi c'est égal à 1,5. Le 1,5 مانا inférieur ou égal à 1. معناتها 3 demi مانا solution. Est-ce que 0 est une solution? بتطلع أنا 0 inférieur ou égal à 1? Oui, alors c'est une solution. Parmi ces 4 nombres, on a moins 3 ou 1 ou 0. هيدول تلتهم inférieur ou égal à 1 معناتها هني solution للإنيكواسيون. 3 demi مانا solution لهيدي الإنيكواسيون. هيك نحن بنكون خلصنا من أول exercice. On passe à l'exercice 2. بهيدا l'exercice بيقول لي on considère l'inéquation 1 moins 2x strictement supérieur à x moins 8. بيقول لي sans résoudre l'inéquation, étudier si moins 2 et 5 sont deux solutions de cette inéquation. هلا هون فارض علي هو انه بدون محل الانيكواسيون بدي اشوف اذا الموان 2 وال 5 هن سوليسيون لهيدي الانيكواسيون. يعني انا مجبور اشتغل باول ميثود اللي اشتغلت فيها الاكزرسيس 1. حتى اشوف الموان 2 اذا هي سوليسيون للانيكواسيون بعوض الاكس بموان 2 وبشوف اذا الانيغاليتي هي انيغاليتي فري ou bien fausse. Alors on dit pour x égale moins 2 on a l'inégalité 1 moins 2x strictement supérieur à x moins 8 est équivalente à بعوض ال x بموان 2 بصير عندي 1 moins 2 fois moins 2 strictement supérieur à moins 2 moins 8. C'est-à-dire 1 plus 4 strictement supérieur à moins 2 moins 8 qui est moins 10. بيطلع عندي 5 strictement supérieur à moins 10. Est-ce que cette inégalité est vraie? Oui, c'est une inégalité vraie. نحن بنعرف ال 5 هي أكبر من moins 10. بما أنه هيدي الانégalité vraie معناتها le moins 2 هي solution للإنيكواسيون. De même aussi, pour savoir si 5 est une solution de cette inéquation, on dit pour x égale 5 on a. بشوف هيدي الانégalité إذا هي inégalité vraie بعوض ال x بال 5. On dit alors l'inégalité
1 moins 2x strictement supérieur à x moins 8 est équivalente à بشيل الاكس بحط محلها 5 بصير عندي الانيغاليتي هي 1 moins 2 fois 5 strictement supérieur à 5 moins 8. 2 fois 5 c'est égal 10 بصير عندي 1 moins 10 strictement supérieur à 5 moins 8 qui est moins 3. بيطلع عندي moins 9 strictement supérieur à moins 3. Est-ce que cette inégalité est vraie? Non. Le moins 9 n'est strictement supérieur à moins 3. Le moins 9 est inférieur à moins 3. Alors, comme c'est une inégalité fausse, alors on dit 5 n'est pas une solution de cette inéquation. هيك نحن بنكون خلصنا من أول partie. On passe à la deuxième partie. La deuxième partie بيطلب مني résoudre cette inéquation et représenter le résultat sur une droite numérique. بالpartie 2 أول شيء بدي حل الإينيكواسيون. حتى حل الإينيكواسيون باخد اللي فيهم x على المومبر جوش وباخد ما فيهم x على المومبر الثاني. بصير عندي moins 2x وبجيب الاكس لعندها بتصير moins x. Alors moins 2x moins x strictement supérieur à moins 8 وباخد الان لبعد الانيغاليتي بتصير moins. بصير عندي moins 3x بجمع الترم semblable moins 3x strictement supérieur à moins 9. بس يكون قدام الاكس في عندي موان بالانيغاليتي بضرب كل الانيغاليتي بموان 1. بس اضرب الانيغاليتي بموان 1 اكيد الموان 3x والموان 9 بحط الاوبوزي لهم وبغير السونس للانيغاليتي يعني strictement supérieur بتصير strictement inférieur. Alors هيدي الانيكواسيون sera 3x strictement inférieur à 9. باخذ ال 3 على المومبر الثاني بما انه بين 3 والاكس في فوا بتصير بالمومبر الثاني ديفيزي بار يعني بتصير x strictement inférieur à 9 divisé par 3 c'est-à-dire x strictement inférieur à 3. هيك انا بكون حليت الانيكواسيون. Alors les solutions de cette inéquation sont tous les nombres qui sont inférieurs à 3. بيطلب مني بعدين représenter les résultats sur une droite numérique. Pour représenter les résultats sur une droite numérique, on trace un axe orienté. On met 3 sur l'axe. ال 3 بحطها على الاكس اكيد ال 3 هي بعد الزيرو اكبر من زيرو. بعدين حتى اشوف انا السوليسيون هن كل النمبر اللي هن اصغر من 3. Alors ce sont les solutions. Sont tous les nombres qui sont inférieurs à 3. اكيد inférieur à 3 يعني à gauche de 3. بيبقى علي بس احط الكروشيه. إذا كان في عندي strictement يعني كان عندي inégalité strict الكروشيه بيكون داير ظهره على السوليسيون يعني الكروشيه رح يكون بهالشكل. هيك بنكون نحن خلصنا الاكزرسيس 2. On passe à l'exercice 3. بهيدا الاكزرسيس اعطيني 6 inéquations بيقول لي résoudre chacune des inéquations suivantes et représenter les résultats sur une droite numérique puis trouver les entiers naturels qui sont solutions de chaque inéquation. يعني كل inéquation بدي حلها بدي اعمل représentation للريزولتا يعني للسوليسيون على الدروات نيوميريك. بعدين بدي اشوف الانتي ناتورال ان هن سوليسيون لكل وحده من هدول الانيكواسيون. بداية رح ناخذ نحن اول انيكواسيون اللي هي 7 moins 2x sur 4 strictement supérieur à 1 moins 2x moins 1 sur 8. هيدي انيكواسيون بقلبها فراكسيون حتى حلها بجيب ميم دينوميناتور لكل الانيغاليتي يعني لكل الانيكواسيون. اكيد الميم دينوميناتور هو 8 بما انه ال 8 ملتيبل لل 4. الور باخذ انا اول شيء الميم دينوميناتور اللي هو 8 لكل الانيكواسيون. برجع حتى اجيب النيميراتور جداد بقسم 8 بار 4 بيطلع عندي 2 فوا 7 موان 2x بيطلع عندي 2 فاكتور 7 موان 2x واكيد ما دغري بعمل ديفلوبمون. strictement supérieur انا مثل ما هي ال1 عند الدينوميناتور هو 1 بقسم 8 بار 1 بتطلع 8 فوا 1 بتطلع ايجال 8 moins 8 divisé par 8 بيطلع 1 فاكتور 2x moins 1 يعني moins فاكتور 2x moins 1 وكتير مهم
انه حط البارونتيز هون، لان هيدي الموان بتضرب كل ال 2 اكس موان 1. بشيل الدينوميناتور حتى كمل حل الانيكواسيون. بشيل الدينوميناتور بصير عندي 2 فاكتور 7 moins 2x strictement supérieur à 8 moins 2x moins 1. بعمل développement بصير عندي 14 moins 4x strictement supérieur à 8 moins 2x plus 1. باخد الانكونو على الممبر جوش والكونو على l'autre membre بصير عندي moins 4x وبتيجي ال moins 2x بتصير plus 2x. alors moins 4x plus 2x strictement supérieur à 8 plus 1 وبتروح ال 14 على الممبر الثاني بتصير moins 14. بصير عندي moins 4x plus 2x يعني moins 2x strictement supérieur à moins 5. بما انه الاكس قدامها موان بضرب كل الانيجاليتي بموان 1، بحط الاوبوزي لل 2x والاوبوزي لل 5 وبحط الاوبوزي للانيجاليتي، يعني السوبيريور بتصير انفيريور. بتصير عندي الانيجاليتي 2x ستريكتومون انفيريور على 5. باخد ال 2 على الممبر الثاني، بما انه في فا بينه وبين الاكس بتصير بالممبر الثاني ديفيزي بار، يعني بتصير الانيكواسيون x strictement inférieur à 5 sur 2. هيك انا بكون حليت الانيكواسيون، يعني السوليسيون هن كل النمبر qui sont strictement inférieurs à 5 sur 2. هو بده les entiers naturels solution de cette inéquation. ال 5 sur 2 هي 2,5. Les entiers naturels qui sont solution de cette inéquation هن les entiers naturels qui sont strictement inférieurs à 2,5. عندي الزيرو وال 1 وال 2. Alors, les entiers naturels qui sont solution de cette inéquation sont 0, 1 et 2. هيك أنا بكون حليت الانيكواسيون وجبت الانتي ناتورال اللي هن سوليسيون لهيدي الانيكواسيون. بيبقى علي أعمل ريبريزونتاسيون على الدروات نيميريك. حتى أعمل ريبريزونتاسيون برسم أكس أورينتي وبحط ال 5 sur 2. ال 5 sur 2 أكيد هي نمبر بوزيتيف يعني بعد الزيرو. هيدي ال 5 sur 2. السوليسيون هن les nombres qui sont inférieurs à 5 sur 2. يعني قبل ال 5 sur 2 يعني à gauche de 5 sur 2. بعدين حتى احط الكروشيه، بما انه الانيجاليتي ستريكت ما في ايجال، الكروشيه رح يكون داير ظهره على السوليسيون، يعني رح يكون الكروشيه بهالشكل. هيدي السوليسيون هو داير ظهره على السوليسيون. On passe à la deuxième inéquation. عندي 2x plus 1 moins x plus 1 sur 2 strictement supérieur à 3 facteur x moins 3. نفس الشيء، هيدي انيكواسيون بقلبها فراكسيون، بجيب ميم دينوميناتور لكل الانيكواسيون اللي هو 2. بقسم 2 على الدينوميناتور اللي هو 1 تطلع ايجال 2 فوا 2x plus 1 تطلع 2 فاكتور 2x plus 1. موان بقسم 2 على 2 تطلع 1 فوا x plus 1 تطلع موان فاكتور x plus 1. برجع بذكرك انه هيدا البارونتيز كتير مهم، لان هيدي الموان بتضرب كل الاكس بلس 1. برجع بنقل ستريكتومون سوبيريور مثل ما هي. برجع هون الدينوميناتور هو 1، بقسم 2 على 1 بتطلع 2 فوا 3 فاكتور اكس موان 3 بتصير 6 فاكتور اكس موان 3. حتى كمل حل الانيكواسيون بشيل الدينوميناتور، بصير عندي 2 فاكتور 2x plus 1 moins x plus 1 strictement supérieur à 6 facteur x moins 3. بعمل développement بصير عندي 4x plus 2 moins x moins 1 strictement supérieur à 6x moins 18. باخد الانكونو على الممبر gauche والكونو على l'autre membre. بصير عندي 4x moins x moins 6x strictement supérieur à moins 18 moins 2 plus 1. دائما انا حتى اخذ حيلا نمبر حيلا تيرم من ممبر لممبر بغير السين تبعه. بصير عندي بعد ما جمع التيرم سومبلاب moins 3x strictement supérieur à moins 19. بما انه الاكس قدامه موان، عطول بعد ما جمع التيرم سومبلاب اذا الاكس قدامه موان بضرب كل الانيكواسيون بموان 1.
بحط الأوبوزي للموان 3x وبحط الأوبوزي للموان 19 وبغير السونس للإنيغاليتي. يعني strictement supérieur بتصير strictement inférieur. حتى أجيب الإكس باخد التروا على الممبر الثاني، بما إنه في فا بينه وبين الإكس بتصير بتاني ممبر ديفيزي بار. يعني بصير عندي x strictement inférieur à 19 sur 3. Alors les solutions de cette inéquation sont tous les nombres qui sont inférieurs à 19 sur 3. 19 sur 3 هي تقريبا 6,3. حتى أعرف les entiers naturels qui sont solutions de cette inéquation هن les entiers qui sont inférieurs à 6,3 يعني à 19 sur 3. عندي ال0 وال1 وال2 وال3 وال4 وال5 وال6 هيدول كلياتهم entiers naturels inférieurs à 19 sur 3 يعني هن solution لهيدي الانيكواسيون. بيبقى علي الريبريزنتاسيون على الاكس، برسم الاكس بحط ال 19 sur 3. اكيد ال 19 sur 3 هو نمبر بوزيتيف يعني بحطها بعد الزيرو. السوليسيون هن لي نمبر كي سون انفيريور ا 19 sur 3 يعني قبل ال 19 sur 3 كل السوليسيون. حتى احط الكروشيه، بما انه ما في عندي ايجال الكروشيه رح يكون داير ظهره على السوليسيون. هيدي من دون الايجال بنسميها انيجاليتي ستريكت. بما انه في عندي انيجاليتي ستريكت الكروشيه بيكون داير ظهره على السوليسيون، يعني رح يكون الكروشيه بهالشكل. On passe à la troisième inéquation. عندي 1 moins x sur 2 strictement supérieur à 2x moins 1 sur 3. كمان هيدي انيكواسيون بقلبها فراكسيون، بجيب ميم دينوميناتور لكل الانيكواسيون اللي هو 6. بما انه 2 و 3 sont promis entre eux معناتها leur PPCM est égal à leur produit qui est 6. معناتها PPCM اللي هو الدينوميناتور c'est égal 6. حتى كمل وجيب النيميراتور بقسم 6 على الدينوميناتور اللي هو 1 وبضربه بالنيميراتور بيطلع 6. كمان بقسم ال 6 على 2 بيطلع 3 فوا 1 موان x بيطلع 3 فاكتور 1 موان x وعندي موان برا. ستريكتومون سوبيريور بقى مثل ما هي 6 ديفيزي بار 3 بيطلع 2 بضربها بالنيميراتور بصير عندي 2 فاكتور 2x موان. بشيل الدينوميناتور حتى كمل حل الانيكواسيون وبعمل بعدها ديفلوبمون بصير عندي 6 موان 3 plus 3x strictement supérieur à 4x moins 2. باخد اللي فيهم x على الممبر جوش وباخد الكونو على الممبر الثاني. بصير عندي 3x moins 4x strictement supérieur à moins 2 moins 6 plus 3. بجمع الترم semblable بصير عندي moins x strictement supérieur à moins 5. بما انه الاكس قدامها موان بضرب كل الانيجاليتي بموان 1 بصير عندي x strictement inférieur à 5. بس اضرب الانيجاليتي بموان 1 وبحط الاوبوزي للموان x والاوبوزي للموان 5 وبغير السونس تبع الانيجاليتي يعني supérieur بتصير inférieur. بصير عندي انا x inférieur à 5 معناتها السوليسيون لهيدي الانيكواسيون هن كل النمبر كي سون inférieur à 5. حتى اجيب الانتيي ناتورال qui sont solutions de cette inéquation بجيب الانتيي ناتورال qui sont strictement inférieurs à 5 هن 0 1 2 3 et 4. Alors ce sont les entiers naturels qui sont solutions de cette inéquation. Aussi pour représenter les solutions sur une droite numérique, on trace un axe orienté, on met sur cet axe le nombre 5. Les solutions هن كل النمبر qui sont inférieurs à 5 inférieurs à 5 معناتها قبل ال 5 يعني ce sont tous les solutions. بيبقى علي كمان حط الكروشيه بما انه الانيجاليتي ستريكت يعني هي منها انفيريور او ايجال الكروشيه بده يكون داير ظهره على السوليسيون. بما انه هيدي السوليسيون معناتها الكروشيه رح يكون داير ظهره على السوليسيون يعني سي كوم سا. On passe à la partie 4. بهيدي البارتي كمان عاطيني انيكواسيون شكلها فراكسيونير. بجيب ميم دينوميناتور لكل الانيكواسيون، الميم دينوميناتور هو 6. بقسم 6 على 2 بيطلع عندي 3 بضربها بx moins 1 بصير 3 فاكتور x moins 1. Aussi 6 divisé par 6 1 بضربها bx plus 1
بتصير عندي 1 فاكتور x plus 1 وبحط le moins اللي بتصير عندي moins فاكتور x plus 1 inférieur ou égal بالأنا مثل ما هي 6 divisé par 3 2 2 fois 2 4 بشيل الميم dénominateur وبعمل développement بصير عندي 3x moins 3 moins x moins 1 inférieur ou égal à 4 بخلي الانكونو بالممبر gauche وباخد الكونو à l'autre membre بصير عندي 3x moins x inférieur ou égal à 4 plus 3 plus 1 يعني 2x inférieur ou égal à 8 حتى اجيب الاكس باخد ال2 لتاني membre بما انه في بينه وبين الاكس فوا بتروح على تاني membre بتصير ديفيزي بار يعني بتصير عندي الانيكواسيون x inférieur ou égal à 8 sur 2 c'est-à-dire x inférieur ou égal à 4. Alors, les solutions de cette inéquation sont tous les nombres qui sont inférieurs ou égaux à 4. Donc, les entiers naturels qui sont solutions de cette inéquation, هن 0 وال1 وال2 وال3 وكمان ال4 معا لأن ال4 هي entier naturel و inférieur ou égal à 4. بيبقى علي أعمل représentation على الأكس. برسم أكس بحط ال4 على الأكس أكيد ال4 أكبر من 0. السوليسيون هن les nombres qui sont inférieurs ou égaux à 4. inférieur à 4 يعني هن قبل ال 4 alors ce sont les solutions. بما انه في égalité الكروشيه رح يكون مسكر على السوليسيون يعني c'est comme ça. On passe à la partie 5. بهيدي البارتي عاطيني انيكواسيون. هيدي الانيكواسيون مظبوط بقلبها فراكسيون ولكن بلاحظ انا هون الانكونو مفصول عن الكونو يعني فيني انا اخذ الانكونو على الممبر gauche والكونو على تاني ممبر يعني هون ما في داعي انا اجيب ميم دينوميناتور لكل الانيكواسيون بصير عندي 2x plus 1 demi x inférieur ou égal à 1 plus 3 demi. اخذت الانكونو على الممبر gauche والكونو à l'autre membre. بجمع الترم سومبلاب 2x plus 1 demi x حتى جمعهم بجمع الكوفيسيون 2 plus 1 demi. 2 plus 1 demi بيطلع عندي 5 demi alors 5 demi x inférieur ou égal à 1 plus 3 demi c'est égal aussi 5 demi. حتى اجيب الاكس باخد ال 5 demi على تاني membre بما انه في بينه وبين الاكس فوا بتصير ديفيزي بار 5 demi يعني بصير عندي الاكس inférieur ou égal à 5 demi divisé par 5 demi. 5 demi divisé par 5 demi c'est égal 1 يعني x inférieur ou égal à 1. Alors, les solutions de cette inéquation sont tous les nombres qui sont inférieurs ou égal à 1. بيناتهم في عندي 2 entiers naturels هن ال 0 وال 1. Alors, les entiers naturels qui sont solutions de cette inéquation sont 0 et 1. حتى اعمل ريبريزونتاسيون للسوليسيون على الاكس برسم الاكس وبحط ال1 على الاكس. بحط ال1 على الاكس السوليسيون هن les nombres qui sont inférieurs ou égal à 1 يعني اصغر من 1 هيدول السوليسيون وبما انه في ايجاليتي الكروشيه رح يكون مسكر على السوليسيون. On passe à la partie 6. بهيدي البارتي عاطيني une équation 4x moins 3 demi inférieur ou égal à 5 demi x plus 3. كمان هون في عندي فراكسيون ولكن ما في داعي نجيب ميم دينوميناتور لأن الانكونو مفصول عن الكونو فيني أخذ الانكونو لوحده على الممبر gauche وأخذ الكونو على تاني ممبر. بصير عندي 4x moins 5 demi x inférieur ou égal à 3 plus 3 demi. بجمع الترم سومبلاب 4 moins 5 demi بعمل 2 fois 4 8 8 moins 5 يعني 3 بصير عندي 3 demi x inférieur ou égal 3 plus 3 demi بعمل 2 fois 3 6 plus 3 9 les tout sur 2 بصير عندي الانيكواسيون هي 3 demi x inférieur ou égal à 9 sur 2. باخد ال 3 demi لتاني membre بما انه هي بينه وبين الاكس في فوا بتروح لبعد الانيغاليتي بتصير ديفيزي بار يعني بصير عندي x inférieur ou égal à 9 sur 2
divisé par 3 sur 2. يعني x inférieur ou égal à 9 sur 2 fois 2 sur 3. 2 2 بعمل لهم simplification بيطلع 1. 9 و 3 بعمل لهم simplification بفضل عندي 3. يعني x inférieur ou égal à 3. Donc, les solutions de cette inéquation sont tous les nombres qui sont inférieurs ou égaux à 3. Parmi ces nombres, on a 4 entiers naturels qui sont 0, 1, 2 et 3. Alors, les entiers naturels qui sont solutions de cette inéquation sont 0, 1, 2 et 3. بيبقى علي اعمل représentation على الاكس. برسم الاكس، بحط التروا، اكيد التروا هي اكبر من 0. بعدين السوليسيون هن les nombres qui sont inférieurs ou égaux à 3 اصغر من 3 يعني à gauche de 3. هيدول السوليسيون بما انه في عندي égal في عندي égalité الكروشيه راح يكون مسكر على السوليسيون يعني c'est comme ça. On passe à l'exercice 4. بهيدا l'exercice بيقول لي quels sont les entiers strictement négatifs solution de l'inéquation x plus 6 sur 4 moins x plus 2 sur 6 supérieur ou égal à 1 moins x plus 7 sur 12. بده يعرف شو هن الانتيي strictement négatifs اللي هن solution لهيدي الانيكواسيون. بداية نحن بناخذ الانيكواسيون وبنحلها وبنطلع السوليسيون جنرال. هيدي الانيكواسيون بقلبها دو فراكسيون بجيب ميم دينوميناتور لكل الانيكواسيون. بما انه 12 ملتيبل لل 4 ولل 6 معناتها 12 هو الميم دينوميناتور. باخذ الميم دينوميناتور 12 بقسم 12 على 4 بيطلع 3 بيطلع عندي 3 فاكتور اكس بلس 6. برجع بقسم 12 على 6 ايجال 2 فاكتور اكس بلس 2 بصير عندي النيميراتور هو موان 2 فاكتور اكس بلس 2. سوبيريور و ايجال انا مثل ما هي بقسم 12 على الدينوميناتور لل 1 اللي هو 1 بضربها في 1 بيطلع سي 12. برجع بقسم ال 12 على 12 بيطلع 1 وعندي موان بصير عندي موان 1 فاكتور اكس بلس 7 وبحط الاكس بلس 7 entre parenthèses. بشيل الدينوميناتور وبعمل ديفلوبمون بصير عندي 3 اكس بلس 18 moins 2x moins 4 supérieur ou égal à 12 moins x moins 7. باخد الانكوني على المومبر جوش والكوني على المومبر دروات بصير عندي 3x moins 2x وبجيب الموان x على المومبر جوش بصير عندي بلس x يعني بصير عندي 3x moins 2x plus x supérieur ou égal à 12 moins 7 ضلوا مثل ما هن. وباخد البلس 18 على المومبر دروات بتصير موان 18 وباخد الموان 4 على المومبر دروات بتصير بلس 4. بجمع الترم سومبلابل 3x moins 2x بلس x بصير عندي 2x supérieur ou égal 12 moins 7 5 5 plus 4 9 9 moins 18 c'est moins 9. بتصير l'inéquation 2x supérieur ou égal à moins 9 باخد 2 على المومبر دروات بتصير divisé par 2. Alors la solution est x supérieur ou égal à moins 9 sur 2. أنا الأوبجيكتيف تبعي أعرف الأنتي اللي هن strictement négatif solution لهيدي الإنيكواسيون. الموان 9 sur 2 هي موان 4,5. شوفي عندي أنا أنتي strictement négatif supérieur ou égal à moins 9 sur 2 اللي هي موان 4,5. أول أنتي أكبر من الموان 4,5 هو الموان 4. بيجي بعده الموان 3 الموان 2 والموان 1. هيدول strictement négatif supérieur à moins 4,5. Alors on dit les entiers strictement négatifs solution de cette inéquation هن le moins 4, le moins 3, le moins 2 وle moins 1. يعني احنا شو عملنا؟ حلينا الانيكواسيون طلع السوليسيون جنرال لهيدي الانيكواسيون x supérieur ou égal à moins 9 sur 2. le moins 9 sur 2 هي moins 4,5 معناتها السوليسيون جنرال هي x supérieur ou égal à moins 4,5. أنا بدي شوف بس الأنتي اللي هن strictement négatif solution لهيدي الإنيكواسيون. بطلع أنا شو في عندي أنتي strictement négatif هن supérieur ou égal à moins 4,5. عندي
le moins 4, le moins 3, le moins 2 ou le moins 1. On passe à l'exercice 5. بهيدا l'exercice بيسألني quels sont les entiers naturels multiples de 5 solution de l'inéquation x moins 4 au carré supérieur ou égal à x moins 7 facteur x plus 2. بده الانتي ناتورال اللي هن multiple de 5 solution لهيدي الانيكواسيون. اول شيء كمان بناخذ الانيكواسيون وبنحلها x moins 4 au carré supérieur ou égal à x moins 7 facteur x plus 2. حتى حل هيدي الانيكواسيون بعمل développement للدو مون. x moins 4 au carré هي x2 moins 8x plus 16. x moins 7 facteur x plus 2 هي x2 plus 2x moins 7x moins 14. بعد ما اعمل développement باخذ الانكونو على الممبر gauche والكونو على الممبر droite. بصير عندي x2 moins 8x وبجيب ال x2 بتصير moins x2 وبجيب ال 2x بتصير moins 2x وبجيب ال moins 7x بتصير plus 7x. يعني بصير عندي x2 moins 8x moins x2 moins 2x plus 7x supérieur ou égal le moins 14 بتضل مثل ما هي لأن ما غيرت لها محلها. le plus 16 بتروح على الممبر دروات بتصير moins 16. بجمع الترم semblable x2 moins x2 0 moins 8x moins 2x بيطلع عندي moins 10x plus 7x c'est-à-dire moins 3x supérieur ou égal à moins 30. بعد ما جمع الترم semblable إذا كان ال x اللي هو الانكونو قدامه موان بضرب كل الانيجاليتي بموان 1. بحط الاوبوزي للموان 3x والاوبوزي للموان 30 وبغير السونس للانيجاليتي يعني supérieur ou égal بتصير inférieur ou égal. حتى كمل حل الانيكواسيون باخذ التروا على الممبر دروات بتصير ديفيزي بار 3 يعني السوليسيون بتصير x inférieur ou égal à 30 sur 3 يعني x inférieur ou égal à 10. هيك انا بكون حليت الانيكواسيون. ولكن هو سائلني عن الانتي ناتورال multiples de 5 qui sont solutions de cette inéquation. انا السوليسيون هن كل النمبر اللي inférieur à 10. طيب بيناتهم quels sont les entiers naturels qui sont multiples de 5؟ نحن بنعرف الملتيبل لل 5 هن 5 fois 0 يعني 0 5 fois 1 يعني 5 5 fois 2 يعني 10 etc. Alors parmi les solutions qui sont tous les nombres qui sont inférieurs ou égaux à 10 on a 3 multiples de 5 هن 0 5 ou 10. Alors les entiers naturels multiples de 5 solutions de cette inéquation sont 0 5 et 10. هيك نحن بنكون خلصنا هيدول الاكزرسيس. Merci pour votre attention.